नहीं पारबे 2800 संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रे एटा 2800 टंका देखो येलो कलर अछि रेड जोड़िया चलबा पूजा साड़ी कलर भी चलबा हल्दी साड़ी कलर भी चलबा जुड़ा जुड़ा कहले भी मिल जिबा सब साड़ी रो जुड़ा जुड़ा कहले बेले भी जुड़ा जुड़ा साड़ी मिली जिबा अपन देखमा एटा आसीबा 2800 रे 2800 टंका देखो सबटा डिजाइन आ साड़ी रो चाहिदा बहुत ही रहसे बहुत ही वायरल कलेक्शन बियागर लाग बोली कि मुई 3000 भितरे मुई कलेक्शन माने देखे दउछन बाकी पूरा पाटर सब रेट पूरा होलसेल नु भी कम पड़बा अपन आसुन हमर सब निके तापरे जानबे रेट काना है रेट काना लागसी ये दुकान तापरे जानबे सबको जुहार और फिर स्वागत हमर रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के फिर के पहुंचलिनो संबलपुरी साड़ी रो होलसेल गोदाम जेंटा कि अछि संबलपुरी रूप आ तांकर दुकान रो एटा चला संबलपुर खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे आ तांकर दुकान रे अपन माने बहुत ही सस्ता दाम रे पूरा होलसेल दाम रे संबलपुरी साड़ी माने घिनवा लगे देखबा ले पाबे आज का देखबा बियागर सीजन रो पूरा खास खास कलेक्शन जेंटा कि अपन माने देखुन सर पसंद करबा घिनबार मन लागबा तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस रे मिलु छै केन लोकेशन अछि सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी के आरंभ करू लास्ट जाक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखमा खास संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रू संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम केते पाखे ही अच्छे रेलवे स्टेशन पाखे ही अच्छे आप देखले कि जानी पको देखुन ट्रेन इटा आसु छी खेतराजपुर रेलवे स्टेशन के लागला जस्ट इटा ट्रेन में देखुन आ इटा देखुन जदी आप माने आसबे बेले केते पाखे दुकान जी पार्किंग रो भी देखुन केते बढ़िया सुविधा अछि एटा देखुन लोकेशन लैंडमार्क आपन बते दो देखुन ट्रेन भी जाउ जी दिसु जी डाला तांकर दुकान होलसेल गोदाम टा देखुन आप देखबा ले पाबे केते बढ़िया सब सजाइछन आप देखबा के पाबे दुकान चिंता सब कलेक्शन सब तो देखबा ले पाबे तो जाओ तांकर नु पचरामा तो मैडम फिर स्वागत नमस्कार जय मां समली तो आपनकर ना दुकान रे एड्रेस फिर कह दो मोर ना होची दीपिका मेहर आरो हमर दुकान रो ना होची संबलपुरी रूप जेंटा कि रेलवे स्टेशन पाखे ही अछि संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही अछि आपन माने एटा दुकान के आसी पर ऑनलाइन भी मगे पारबे ने ऑनलाइन में मगे पारबे आ एटा ऑनलाइन मगाबर प्रोसेस जेंसी साड़ी भी आनी आके देखाबा पसंद करबे स्क्रीनशॉट करबे ऊपर व्हाट्सएप नंबर दियै से फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देखि आपन माने ऑनलाइन मगा लेबे आपन घर जाक पहुंची जिबा आजर वीडियो रे के कलेक्शन देखमा आजर वीडियो रे देखुन एटा शो करा हेचे डिजाइन माने डिजाइन जानि पारबे बोली सब टाइप रो डिजाइन टिके शो करा हेचे शो करा हेचे बजट रेट रहबा नेटा एटा बजट रहबा साडा टिके बेसी रेंज रो आसबा आ जेंटा अछि बिहागरिया कलेक्शन इरा में बाहर कर देछे केते देखे देमी आ तापर पाटर यूनिक डिजाइन सब स्पेशल डिजाइन माने किछि देखमा तो जाओ बिना रे स्टार्ट करबा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन देखमा आज देखमा पाटर स्टार्ट करबा पाटर कलेक्शन देखुन पूरा धमाका कलेक्शन ताकन पूरा होलसेल दाम रे पाटर साड़ी देखबार के पाबे होलसेल गोदाम जेहेतु है देखमा आ बाहरु आ जदी पांचटा दुकान पे पचरे सारबे तापरे आसबे केंदा रेट लागसे तापरे जानि पगाबे देखो एटा देखो नाचल प्योर पाटर अछि एटा देखो नाचलटा पुतली डिजाइन अछि आ बॉडी देखो पूरा ओरिजिनल प्योर रे अछि प्योर पाटर रेट आसबा पूरा होलसेल प्राइस लागबा एता 13700 मात्र 13700 टंका मात्र आपण नै पारबे सब जिनिस तो वीडियो रे कहि ना होय आपण माने विजिट करबे ले सब जिनिसटा आपण माने आ पाटो सब यूनिक देखा हेबा यूनिक कलेक्शन एंदा नै जे से डिजाइन आपण देखिथिबे आ से डिजाइन गाय मु देखामी सब ले नुवा आसबा सब ले नुवा एटा देखुन हाफ टिश्यू रे अछि प्लेन पाटर एटा अछि हाफ टिश्यू रे ऑल कलर अवेलेबल अछि एटा देखुन आचल जाला पूरा बोर्ड देखुन आपण नै पारबे बहुत ही बढ़िया लगे देखुन आपण नै पारबे ई कलेक्शन देखुन हाफ टिश्यू एटा कलर ऑप्शन जहां के जन कलर पसंद लाबा आपण खाली आपण देखि नाथिबे हेंदा टाइप रो पाटो देखामा जेंडा की इटा देखुन नोआ आइछे रेडियम इंग्लिश कलर रेडियम कलर अछि पूरा एते शाइनिंग आसबा फुल टिश्यू लेके शाइनिंग आसबा एटा देखुन लाइट नै थिला भी चमकू दुबा एंदा साड़ी एटा ये देखुन आचल आ बोर्ड देखुन पूरा साड़ी रे लाइट लगे जे बोलबे देखुन एंदा रेडियम खुजले भी ना पान ई कलेक्शन काई खुजले भी ना पान तार ब्लाउज पीस देखुन एंदा कलेक्शन देखुन संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम जेना कि संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही अच्छे देखो ट्रेन माने दिसु जे भी देखो आपण माने आबे बेला देखो पूरा ट्रस्टेड सेलर एंग बुझा ताकर विश्वास कर नै पारबे ऑनलाइन भी मगे पारबे या आपण माने ताकर दुकान के आसी के नै पारबे बहुत ही बढ़िया सेलर आ देखो मोहुल बेटा प्लेन फुल प्योर पाटर एटा देखो ना चल तार फुल टिश्यू रे भी देखाइतला सेटा सब बेला अवेलेबल रहबा सेटा बहुत वायरल हेतला से कलेक्शन देखो मोहुल बेटा प्योर पाटर अछि आ लाइट कलर अछि देखो आ जेन साड़ी मानकर प्राइस जदी नै कहबार एटा नै भाबुन कि महंगा लागबा बोली पूरा होलसेल प्राइस लागबा आपण माने विजिट करू कि आपण माने फोन करी पछरे पारबे आ रेट टा बुझी पारबे एबे ट्रेंड रे चालू छे नवकोठी एटा प्योर पाटर रे देखुन नवकोठी एटा जेन माधुरी दीक्षित पिनदिले ना ई कलेक्शन हां ए देखुन आचल आ बॉडी देखो ई कलेक्शन एतकी डिमांड हिगला ना सब जगह ना आपण देखबा ले ना पान ताको दुकान अवेलेबल अछि देखो
आ पूरा होलसेल प्राइस चिप प्राइस रे आपन देखबा ले पाबे कलेक्शन संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम जेंडा कि होचे संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखे सबटा ऊपर कलर्स रे गुड डिजाइन अछि हाथी रो अछि माने यूनिक कलर भी रामा ग्रीन कलर रे अछि देखुन सबटा डिजाइन रो अछि ए देखुन आंचल बहुत बढ़िया अछि आ बॉडी देखुन केते सुंदर लाग देखुन कलेक्शन टा आपन नै पारबे आइतार ब्लाउज वार गछ ब्लाउज पीस वार गसबा बढ़िया लाग कलेक्शन टा आपन नै पारबे संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रे सब नया कलेक्शन देखा है सब नया यूनिक कलेक्शन जेंडा कि काहे देखबा लई ना पाम सेही कलेक्शन माने देखो केना नर्तकी माने नाचुचन देखुन केनता केडे डिजाइन बांधो काम करा है देखुन एटा देखुन आचल एडाला पूरा बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागला ए कलेक्शन प्योर पाटो पूरा अलगा ही शाइनी हो जेटा बिहागरिया कलेक्शन मान देखुन माछ धडी अछि आपन नै परबे एटा देखुन आपन जदि बिहागरिया ले खास खास कलेक्शन खुजुचन आज वीडियो भी पूरा बिहागरिया लगे स्पेशल खास खास कलेक्शन आउ भी अच्छे सब देखे ना हुए सब जेटा देखाबार কথা আমি কেতেটা দেখো যাউছা ডিজাইন এটা গুটে দেখুন লাইট কলর রে বহুত পছন্দ করছে এটা হাফ টিস্যু রে আছে ऐसे मां छुआ साड़ी बैलो छै देखुन आचल এটা हाफ टिस्यू रे पाई हाफ टिस्यू रे छै देखुन हाथी रो छन देखुन केनता काम कराई देखुन एनिमल डिजाइन काम देखुन पूरा केनता अछि फिनिशिंग काम अछि हाफ टिस्यू रो छै देखुन आपन नै परबे बहुत एंता कलर देखुन सब जगह आपन देखबा लेना पानी क्वालिटी रो एंता डिजाइन भी नै पाई पारो काहे एतार प्राइस माने आपन फोन करे पछरो या स्क्रीनशॉट करो व्हाट्सएप रे पछरो फुल टिस्यू रे आसीबा आ गुटे हाफ टिस्यू रे देखे दउछ एटा गुटे देखुन एटा गुटे हाफ टिस्यू रे अछि एटा गुटे हाफ टिस्यू आ कलर टी देखुन साड़ी रो बहुत ही जबरदस्त कलर रे अछि एटा देखुन आचल एटाला पूरा बोर्ड देखुन हाफ टिस्यू रे देखुन पूरा लाइट लागला बे चमकुजी देखुन प्योर पाटो साड़ी मानकर पूरा अलगा ही है एटा देखुन हाफ टिस्यू रे अछि हो नै परबे ई सब होलसेल दाम रे केतरा मिक्स रे देखे दमा सब कलेक्शन बहुत ही अच्छे लेकिन आपन को खाली आईडिया ले किछ किछटा देखे दउजो यानी मिक्स पाटर कलेक्शन किछटा देखि दमा देखो मिक्स पाटो एरा होछि मिक्स पाटर देखो ना चल एतार बॉडी एला पूरा बॉडी देखो एतार प्राइस ता मुई मते पचराबे म कहि देबे होलसेल प्राइस ता बते देबे तेरा कोटा डिजाइन अछि देखुन एटा भी मिक्स रे आसीबा मिक्स आसीबे देखो मिक्स हला सब ओरिजिनल रो शाइनिंग आसबा ओरिजिनल लेके शाइनिंग आसु छे भी देखुन ना चल मिक्स है बोले जने कहले कि जानि पर माने मिक्स पाटो बोली कि लेकिन प्योर पाटर फील आसबा जदि आप मन नेबे बेले तापर देखुन तापर देखमा डबल बॉर्डर रे डबल बॉर्डर देखुन बहुत सारा कलेक्शन अछि आपन मन को सब कलेक्शन देखाना होय आपन खाली आईडिया ले किछ किछ देखाबा एटा भी नया डिजाइन मिक्स रे अछि देखो ना चल अब बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागै कलेक्शन आपन नै पारबे कलेक्शन बहुत सुंदर दिसि देखुन कलेक्शन ना लागै देखुन पाटा कलेक्शन तार पे देखबा डबल बॉर्डर रे देखुन एटा पाटा साड़ी मिक्स पाटा साड़ी ये देखो ना चल एला पूरा बॉडी देखुन डबल बॉर्डर अछि देखुन केते बढ़िया दिसि देखुन ई कलेक्शन सब जगह आपन देखबा ले ना पा तापर देखो एटा डबल बॉर्डर रे आसीबा एटा भी देखुन बहुत बढ़िया दिचे डबल बॉर्डर प्रमाण देखुन सब कलेक्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन दुई माध्यम रे नै पारबे संबलपुर रूप होलसेल गोदाम जेंडा कि संबलपुर खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाके बहुत ही बढ़िया लागला सुंदर लागला कलेक्शन पाटा कलेक्शन सेकंड कलेक्शन देखमा एटा देखमा पर्पल कलर रे अछि ए देखो ना चल एतर बॉडी आसबा एडाला फुल बॉडी रे देखो आ फुल लंबा चौड़ा आसबा आ तार कलर भी फुल गारंटी रहबा देखो आ तार रेट आसबा 2900 मात्र 2900 टंका देखो आपन माने पाइ होलसेल प्राइस लागबा सब होलसेल प्राइस आ तांको सस्ता आपन कहीं देखबा लगबी ना पान मात्र 2900 टंका देखो केते बढ़िया संबलपुरी साड़ी तापर देखमा ए देखुन बहुत बढ़िया सुंदर कलेक्शन टे अछि बजट रे आसवा पूरा एटा देखुन बिहागरिया सीजन ले जेने खुजुसन बिहागर लागि भल भल साड़ी बन बेले ताकर दुकान आपन कोन होलसेल दाम रे आसीबा एटा चल एटा बॉडी देखुन ब्लाउज पीस आसबा आ 3600 मात्र 3600 टंका देखुन आपन पाई परबे
बहुत सुंदर कलेक्शन बहुत जबरदस्त कलेक्शन डबल बॉर्डर रे আছে डबल बॉर्डर আছে দেখুন রামা গ্রিন কালার ব্লু ধরি আঁচল এই দেখুন আঁচল আদার বডিটা এটা পুরা বডিটা আদার প্রাইসটা আসবা 3000 মাত্র মাত্র 3000 টাকা দেখুন बहुत सुंदर শাড়ি দেখুন মাত্র 3000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া ডবল বর্ডার শাড়ি তারপর দেখুন পেপার বর্ডার থান পেপার বর্ডার রে আসবা এটা রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে এই দেখুন আঁচল এটার বডিটা এটা হলা পুরা বডি দেখুন এটা রেটটা আসবা 3250 মাত্র 3250 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে বিয়া করিয়ার লাগি মানে সবু রেঞ্জ সবু হোলসেল প্রাইস লাবা সস্তা প্রাইস যেন মানে আসবে বিয়া করিয়া লাগি নেবে পুরা লাভে রইবে পুরো এটা দেখুন আঁচল এটা বডি দেখুন রামা গ্রিন কালার ব্লু ধরি আঁচল এটা রেটটা আসবা 2800 মাত্র মাত্র 2800 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর আছে 2800 টাকা দেখুন এর কি বড় শাড়ি নেই পারবে এটা গুটে আসবা টেরাকোটা ডিজাইন আছে আঁচল 2600 এটা পাই আর বডি দেখুন মাত্র 2600 টাকারে দেখুন জিনা পাটো মডেল আছে 2600 টাকারে আপন মানে পাই যাবে হলদির লাগি নেই পারবে শাড়ি 2700 টাকা পড়া দেখুন হলদি লাগি হলদিয়া কলরে আছে হলদি রে বহুত ही बढ़िया লাগবে আপন নেই পারবে দেখুন बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन আপনি দেখমা এটা আসিবা গ্রিন কালার আছে এটা দেখুন বডিটা এটা আঁচলটা দাদা এটা মাত্র 3000 পড়বা মাত্র 3000 টাকা দেখুন আপন মানে পাই যাবে তারপর দেখুন এটা উঠেবো येलो कलर আছে এটা भी হলদি লাগবে নেই পারবে গ্রিন ধরি আঁচলটা হলদি লাগি এটা भी है बहुत बढ़िया सुंदर पूजा पूजी লাগবে শাড়ি पूजा শাড়ি को भी चलबा देखुन 2900 मात्र 2900 টাকা দেখুন बजट रे देखुन केते बढ़िया बढ़िया सुंदर শাড়ি দেখুন আপন মানে নেই পারবে হোলসেল গুদাম সম্বলপুরি রূপ হোলসেল গুদাম রু সম্বলপুরি শাড়ি এ সবটা উপরে আছে মাত্র 2500 পড়বা মাত্র 2500 টাকা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 2500 টাকা রে কেতে बढ़िया सुंदर শাড়ি দেখুন আপন নেই পারবে এটা অনলাইন মগাবার লাগি চাহুছন বলে স্ক্রিনশট করুন উপরে WhatsApp নম্বর দিয়ে তাঙ্কর সেনকে ফটো एड्रेस पेमेंट देकर आपन ऑनलाइन मगे पारबे तारपर देखमा बहुत ही सुंदर लाइट पर्पल कलर रे আছে चला बॉडी देखुन लाइट पर्पल कलर रे আছে দেখুন কম্বিনেশন রে আছে बहुत ही सुंदर লাগি দেখুন আপন নাই পারবে এটা রেটটা পড়বা 2900 মাত্র 2900 টাকা রে बहुत ही जबरदस्त শাড়ি আর बहुत ही बढ़िया सुंदर শাড়ি মানে দেখুন আপন নাই পারবে সম্বলপুরি রূপ होलसेल गुदाम जेटा कि होचे संबलपुर खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही होचे आपण मा जदी आसुचन ताको दुकान एड्रेस नै जानि पारन ताको नंबर रे कॉल करबे आपण को पूरा गाइड कर देबे कि ना तो निया जे रिसीव कर आनबे एटा देखुन बॉडी देखले एटा देखुन आंचल साइड 2800 টাকা দেখুন কেডে বড় শাড়ি लेकिन रेट मात्र 2800 টাকা রে তারপর দেখমা डबल बॉर्डर সবটা টাইপের ডিজাইন আছে এটা বহুত জলদি সোল্ড আউট হয়ে যাসি ভিডিও ছাড়বার বেল লাগবা দেখুন এত জলদি বুকিং এটা ফাস্ট বুকিং এটা পিঙ্ক কালার আছে ফির ব্লু ধরি আছে আর তার সঙ্গে ব্লাউজ भी আছে ব্লাউজ পিস আছে 3600 মাত্র 3600 টাকা দেখুন ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস তাঙ্কো শাড়ি মানে দেখি গরি আপন জানি পকো দেবে কেতে বঢ়িয়া क्वालिटी আছে যেহেতু শোরুম है होलसेल गुदाम है शोरूम रो क्वालिटी पूरा मेंटेन कर रखसन सब शाड़ी रो लंबा चौड़ा कलर गारंटी सब शाड़ी रो रहसी আপন মানে তাঙ্কো নিশ্চিত হিসাবে অর্ডার করে নেই পারবে আর বহুত লোক অর্ডার করে নউছন এটা দেখুন আচল এটা তার বডিটা 2850 টাকা মাত্র তারপর দেখমা গ্রিন কালার আছে এটা আসিবা 2800 এটা দেখুন মাত্র 2800 টাকা রে আপনাকে মিলি যাবা जबरदस्त আছে দেখুন মাত্র 2800 টাকা রে শাড়ি তারপর দেখমা এটা আসিবা 2500 2500 টাকা রে দেখুন আপনাকে মিলি যাবা এটা বডি এটা আচল সেট দেখুন মাত্র 2500 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে তারপর দেখমা 2650 টাকা দেখুন কেতে সস্তা আছে দেখুন শাড়ি এটা বড় শাড়ি দেখুন মাত্র 2650 টাকা রে পাই যাবে এটা দেখুন আচল এটা হলো বডি সেট মাত্র 2650 টাকা রে আপন অনলাইন या অফলাইন রে দুই মাধ্যমে নেই পারবে 2800 সম্বলপুরি রূপ হোলসেল গুদাম রে এটা 2800 টাকা দেখুন येलो कलर আছে রেড ধরি আচল এটা পূজা শাড়ি কলে भी চলবা হলদি শাড়ি কলে भी চলবা জোড়া জোড়া কলে भी মিলি যাবা সব শাড়ি র জোড়া জোড়া কলে বেলে भी জোড়া জোড়া শাড়ি মিলি যাবে তারপর দেখমা এটা ওটা আসিবা 2800 রে 2800 টাকা দেখুন সবটা ডিজাইন
आ शाड़ी रो चाहिदा बहुत ही रहसे बहुत ही वायरल कलेक्शन बियागर लाग बोली कि मुई 3000 भितरे मुई कलेक्शन माने देखे दउ छ बाकी 4000 5000 6000 सब रेंज रो अवेलेबल अछि विजिट करबेले से कलेक्शन माने आपन देखि पारबे या सब तो देखे ना होना नेक्स्ट वीडियो रे सेटा देखबा लई पाबे आज गुटे स्पेशल छोट साड़ी ऊपर वीडियो बनावार अछि बोली कम रेंज रो देखे देखो लाइट कलर रे अछि ब्लू धड़ी आंचल रे अछि 2800 टका देखो आ देखो ब्लाउज पीस ना से जदी आपन मैचिंग ब्लाउज पीस करबेले तांको दुकान रे मिली जिबा तापर देखमा एटा आसीबा 2900 এটা বডি দেখুন 2900 টাকা মাত্র দেখুন আচল এটা বডি দেখুন মাত্র 2900 টাকা দেখুন সবটা ডিজাইন আছে আর রেট কিছু হলা বলে কিছু নছে শাড়ি যেটা কাম আছে দেখুন এটা কিছু না লাগবে 4045 শাড়ি বাই দিসুছে 2900 রে মিলুছে তারপর দেখুন এটা দেখলে আচল এটা দেখুন বডি সাইডটা আর বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগছে কালেকশন 3200 মাত্র দেখুন 3200 টাকা দেখুন শাড়ি কোয়ালিটি আজ যে বাজেটের কালেকশন দেখুন দেখুন কে দেই না পারন এত সস্তা দেনতা শাড়ি আর তার ভ্যারাইটি সম্পূর্ণ অলগা আর কোয়ালিটি দেখুন শোরুম যেহেতু পুরা শোরুম কোয়ালিটি পুরা রখিছেন দেখুন এই দেখুন বডি এটা দেখুন আঁচল সাইড এটা আসিবা 2900 মাত্র 2900 টাকারে বহুত বড়িয়া লাগে দেখুন রেট পুরা হোলসেল রেট জেনুইন রেট পুরা চিপ প্রাইস হোলসেল প্রাইস এটা ওটা নয়া ডিজাইন রে আছে দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন আছে দেখুন আঁচল আর তার রেটটা মাত্র 2800 পড়বা মাত্র 2800 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগে সুন্দর লাগে কালেকশনটা এটা দেখলে আঁচল এটা বডি সাইড এটা দেখুন আঁচল এটা আসিবা পুরো ফিনিশিং ওয়ার্ক রে কোয়ালিটি বেস্ট কোয়ালিটি है बहुत बढ़िया क्वालिटी আছে 2900 মাত্র 2900 টাকা দেখুন কেতে बढ़िया ফিনিশিং ওয়ার্ক র বেস্ট কোয়ালিটি র সম্বলপুরি শাড়ি তারপর দেখবা আর এই টাইপ র কালেকশন মানে সব আসিবা সো নন কালেকশন আসি এই যে আপনারা ভিজিট করলে সব কালেকশন দেখি পারবে দেখুন এটা পুরা ফটো মাগবে জেন্সি শাড়ি भी यहां দেখালা আপনাকে পুরা ফটো ফুল ফটো মিলি যাবা তার প্রাইস भी बता है प्राइस भी बते दिया है देखो पूरा हाई क्वालिटी र शाड़ी देखो पूरा चीप प्राइस रे मिली जिबा देखो आप नहीं पारबे संबलपुरी रु होलसेल गोदाम रु संबलपुरी शाड़ी इधर कलर भी मिली जिबा इधर भी कलर ऑप्शन अछि इधर भी कलर माने बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल अछि ताको केदिन केते अछि यानी कितना हमें कुर्ती ड्रेस कलेक्शन देखि देमा जेंडा आपण अवेलेबल ताको दुकान सब देखबा ले पाबे संबलपुरी हैंडलूम रो सब किछि ताको दुकान अवेलेबल अछि देखो कुर्ती माने बहुत ही सुंदर कलेक्शन माने देखो केते बढ़िया दिसुचे एटा जेंडा भी देखो जे जेंस साइज को भी हैंड साइज खाली आसबा है सही आसीबा हां और इधर अलगा साइज कोले ना दे नहीं दिया होय देखो এটা ডবল এক্সেল রে डबल एक्सएल আছে দেখুন তার ঘের দেখুন এটা গাউন দেখুন কেতে बढ़िया আছে ঘের भी দেখুন কেতে বড় আছে 1250 টাকা एक्सएल साइज डबल एक्सएल साइज মানে শুনো থাও এটা भी डबल एक्सएल এটা দেখুন डबल एक्सएल এটা বেল টাইপৰ ডিজাইন भी আছে দেখুন লাই সুতা মানে भी এটা भी আসবা 1250 এটা দেখুন মাত্র 1250 টাকা রে সব কালেকশন অল কালেকশন আপনারা তাকে দোকানে নেই পারবে এটা भी আসিবা डबल एक्सएल রে এটা দেখুন डबल एक्सएल রে बढ़िया দিসুজি দেখুন 1250 আর ট্রেন में দেখুন কেতে পাখে যাউজি তাকর পুরা দোকান পুরা পাখে হি হচ্ছে রেলওয়ে স্টেশন পাখে হি হচ্ছে তারপর দেখমা এটা আসিবা डबल एक्सएल এটা দেখুন डबल एक्सएल সপ্তাহর ডিজাইন আছে এটা भी 1250 এটা দেখুন মাত্র 1250 টাকা রে মিলি যাবে এটা হচ্ছে এক্সেল সাইজ রে এক্সেল সাইজ আছে দেখুন এটা এটার প্রাইস 1250 এটা भी सब 1250 টাকা লাগে जहाँ की जेंडा पसंद लागे ऑनलाइन भी मगे पारबे या ऑफलाइन भी तक दुकान के नहीं पारबे जेंडा भी पसंद लागला स्क्रीनशॉट करून अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है এটা আছে डबल एक्सएल रे डबल एक्सएल 1250 টাকা মাত্র তারপর দেখমা बहुत सुंदर লাগে দেখুন গাউন কালেকশন তাকর নিজের প্রোডাকশন এটা এ দেখুন बहुत बढ़िया দিছে এটা হচ্ছে 42 সাইজ রে 42 সাইজ 1250 টাকা মাত্র তারপরে দেখুন এটা 44 সাইজ 1350 টাকা দেখুন 44 সাইজ बढ़िया লাগে দেখুন 1350 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে এই কালেকশন কপড়া কোয়ালিটি ফাইন আসবা बहुत ही फाइन क्वालिटी 44 সাইজ রে আছে 1250 টাকা 44 সাইজ এটা ডিজাইন এন্ড আসবা बहुत बढ़िया सुंदर डिजाइन আসবা আপনারা নেই পারবে এটা 46 সাইজ এটা 1250 এটা দেখুন মাত্র
1250 टकर देखो आपने नहीं पार्बे तो कलेक्शन तो आ भी बहुत ही अच्छे लेकिन सब कलेक्शन आम भिडियो कवर कर भिडियो जहन लंबा पड़ी आपको खाली आज का आइडिया दिहला पाट शाढ़ी कटन शाढ़ी कम दाम क्या ड्रेस कुर्ती कलेक्शन आपने आसवे बेले भी बहुत सारा भेराइटी बिहागुरिया तो जहाँ जहाँ दरकार ए टू जेड सब कलेक्शन फिलाकर छाड़ नहीं जहाँ जहाँ दरकार गोटे दुकान आपने नहीं पार्बे दुकान एड्रेस फेर क्या कही दूँ संबलपुर खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे संबलपुरी रूप दुकान ना जेनटा कि चेरुआपड़ा पड़ा होलसेल गोदाम आउ जदि भी आपने आसुचन जदि भी जानी ना पारे दुकान एड्रेस आपने फोन करेंगे निजे जाकर रिसीव कर आनबे दुकान पहुँचकर ये आपको रास्ता बतईदेवे आपने आसिक आराम से पहुँचकर ये सब कलेक्शन देखी देखिए निया बाजी बाजी नहीं पार्बे आदि भी आप आसी ना जहाँ भी पसंद है ऑनलाइन मंगावा चाहूँ बेले स्क्रीनशॉट करूँ व्हाट्सएप नंबर दिया जाए फोटो फोटो एड्रेस पेमेंट देकर आपने ऑनलाइन मंगाई पार्बे तो यहाँ प्रोसेस तो आज वीडियो आपको केदा लगा कमेंट देखो जो भल लगला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला थोड़ा सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां।